ଚାଲିକି ଥକି ଗଲିଣି ବେ ଓହୋ ଟେନସନ ରେ ପାଟିରୁ ଛେପ ଟିକେ ବାହାରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦବା ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କଥାଟା ଆଉ ଏଇନେ ସେନାପତି ବାବୁ ହେବେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଖାଇବ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ এটা কেমিতি কিଏ ଖାଇବ ନା ଆଜି ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ନା ଆଉ ମୁଁ କଣ ବାଲୁଙ୍ଗା ଛତରା ହେଇକି ରହିବି ଏ ଭାଇ ତମ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫିରି ଗୋଟେ ମିଳିବେ ହେଲେ ଅନେଇଲ ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ଯଦି ବାହା ହେବି ସେ ମତେ ଫେରେମ ଲଭଲି ଏରେମ ଲଭଲି କରି ମୋ ପଇସା ଝଡ଼େଇ ଦେବେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ସୁଢ଼ୀକୁ ଯଦି ବାହା ହେବି ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇ ସେକି ଦେଲେ କାମଟା ଶେଷ କରିବି ନା ଆଗ ଯାଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସୁଢ଼ୀ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବି ନା रे पड़ा बाबुड़ा तो आखि कौन देखा जाऊनी आसिक एमती पेली दउछु अजाकार फसी गली किबे ना ठीक जगह रे फसीछु ना माट फटाई के पळेबा कणेला एमती चाली जीवा मते ना एटी बाजी गला माने मु तुमको बाजी गला हां किछि खंडिया खबर है नहीं तो ना किछि नहीं एमती कोन देखुछ ना जे हेले तुमे किए मो किए तुम नाटा मो नाटा होची रंगाबती वाह नाटा खंडे पाइछि रे मु आश्चर्यवती देखिछि गुणवती देखिछि अनेक गर्भवती भी देखिछि हेले रंगवती देखि नथि काई बुढ़ी सुड़ी को खोजा खोजी करमी आ ताकू जड़ा तेरो सेकी सेकी मोर लाल कर दबसी याकू जदी एडजस्ट कर ले तो मोर कच्चे पो बारो ए रंग कणेला तुमे काकू बाहैछ कणेला तुमे काकू बाहैछ ना मोए जाय बाहेनी ए जाय कुमारी अच्छी ये फ्रेश कैंडिडेट को मु वृद्ध बेचलो भाग्य मोर गलिलाओ हेले तुमे मते बाहे पड़ो बाहेले प्रथमे कोन देबा पड़िबो जानिछ कोन देबा कहबो सेटा किसो तम नाक तळे अछि मो नाक तळे तो सिंगाणी बाहर छु अरे बुढ़ा सही कथा कहूनी बाहेले ना कानरे किन देगा पड़िबा लिपस्टिक किन देगा पड़िबा आ केते कोन देबी मो पाखरे पैसा अछि देबी सतरे हां तुमको केते पैसा दरकार मते ना किछि 5000 टंका दरकार 5000 100 की 200 सीधा 5000 सामान्य लिपस्टिक या कानर पाई 5000 ता माने देई परिबनी देबी ताइला तो शीघ्र दिया देबी तो भले माल को किए 5000 या माल पटे भी कोठी ए भाई टंका 510 खंडे दे थाओ भाई मु सकाले ठाणे देबी भाई गली आउ सर्वारिष्ट शांति रस पूरा हे जावा ए रंग कणेला एडजस्ट कर देछौ कणेला ते मु 10 टंका नेबी ना कहि परिबनी अब केते हेले हबो 5000 टंका 5000 हां मु कोन पैसा जन्म करिबा मशीन जति में चाहा पाई दिबो ताहा नै कि दिबो तमे पर हमर एटीएम जेते बेले चाहिबी ना सेते बेले बाहर करिबी देखो ना केमिति कष्ट काठिन्य होई जाउची के चाइ करी एटीएम भीतर तल्लो ऊपर हो तुम जानि पारु माने एटा हबो नै ना कहि परिबनी ना लोह रंगवती ढंग देखा ना मोर लोह रंगवती ढंग देखा ना मोर पति छोटकी गली जानी स्टाइली मारू चुराती रंगवती ढंग देखा ना मोर पति
ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ବାଇଲା ସେ ଜାବୁଡିକି ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆହା ମୋ ବେକାରଟାକୁ ଯାଇକି ଶଳାକୁ ଅଣ୍ଡାଳ କଣ୍ଡାଳ କରୁଥିଲି ରେ ଶଳା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଓହୋ ମୋ ହାତ ଧର କହୁଛି ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ହସି ହସି ଆସ ପ୍ରେମେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ହାତ ଧର କହୁଛି ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ହସି ହସି ଆସ ପ୍ରେମେ ମୋ ହାତ ଧରି ଔଷଧି ମଣ୍ଡଳରେ ଧରି ନ ତତେ ତୋ କଠି ମଣ୍ଡଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବି ସତେ ଏ ମଧୁ ଜମିନି ଯାଉ ଖୁସିରେ ବିହିଥିଲ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଜି ରାତିରେ ଦେବି ମୁତି ଇମାର ହେଇଗଲ ଯେ ଆସୁନ ପ୍ରେମ କରିବା ପରା ଆଜି ନା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଏମିତି ଚାବୁଡ଼ି ଧରିକି ପ୍ରେମ କରିବି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମତେ ଏପଟେ ଦୁଇ ଦେଖେଇଲାଣି ଅତି ସିରିୟସ୍ କଣ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ ବି ଆଉ ତୁ ଏ ପାଖରେ ରହିଥା ମତେ ଅତି ସିରିୟସ୍ ଝାଡ଼ା ତା ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ଏ ଝାଡ଼ା ସହିତ ତତେ ମୁଁ ଧରିକି ବସିଥିବି ଏ ଭଗବାନ